अस्सलाम वालेकुम। वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा सारमी जादूगर का नाम भी मूसा था। इसराइली किताबों में दर्ज है सामरी की वालदा उसकी पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया और एक गार में उसकी परवरिश की। वो खतरे से निकल आया तो उसे एक नेक घराने के हवाले कर दिया गया। वो बड़ा हुआ तो मनफी ज़हानत का चालाक शख्स निकला। अल्लाह ताला ने उस दौर में दो मूसे पैदा किए थे। पहला मूसा फ़िरौन के महल में पाल कर जवान हुआ, लेकिन वो फ़िरौनों के साए में परवरिश पाने के बावजूद अल्लाह के नेक तरीन बंदे साबित हुए। दूसरे मूसा ने हज़रत जबरील अमीन के साए में आँख खोली। फरिश्तों के सरदार की निगरानी में बचपन गुजारा, लेकिन वो जवान होने के बाद न सिर्फ खुद गुमराह हुआ बल्कि उसने बनी इसराइल को भी भटका दिया। अल्लाह ताला ने उन दोनों मूसाओं के ज़रिए ये पैगाम दिया, इंसानों की फितरत तब्दील नहीं होती। ख्वाह मूसा बिन इमरान फ़िरौन की गोद में परवरिश पाए या फिर मूसा सामरी हज़रत जबरील के साए में आँख खोले। बाइबल और कुरान के मुताबिक हज़रत मूसा ने तौरात लेने के लिए 40 दिन को तूर पर क़ियाम फरमाया। सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के ज़ेवरात जमा किए, उन्हें पिघला कर सोने का बछड़ा बनाया। उसके मुंह में हज़रत जबराइल के घोड़े के पाँव की मिट्टी रखी। पढ़ कर फूका और बिछड़े से आवाज आना शुरू हो गई। सामरी ने उसके बाद बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हज़रत हारून ने कौम को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग बाज न आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर तूर से वापस आए तो वो कौम को बिछड़े की पूजा करते देखकर दिल गिरफ्ता हो गए। वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से सख्त नाराज हुए। बाद रवायत के मुताबिक हज़रत मूसा ने उनको गर्दन या दाढ़ी मुबारक से भी पकड़ लिया था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैंने कौम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग मेरी जान के दर पे हो गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को आग लगा दी और सामरी जादूगर को निकाल दिया। ये रवायत भी मौजूद है, हज़रत मूसा ने सामरी जादूगर को कत्ल कर दिया था। हम अगर पहली रवायत को सच मान लें तो फिर तारीख के मुताबिक सामरी जादूगर सराय सीना से सलाला आ गया था। वो सलाला क्यों आया, इसके 3 इम्कानात हो सकते हैं। सलाला में हज़रत इमरान की कब्र मौजूद है। मोरनीन का ख्याल है
یہ حضرت عمران حضرت موسیٰ کے والد نے حضرت سامری جادوگر کا خیال تھا حضرت موسیٰ کبھی نہ کبھی اپنے والد کی قبر پر آئیں گے اور یہاں ان سے بدلہ لے گا۔ میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا یہ حضرت عمران حضرت مریم کے والد تھے اور یہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر فلسطین سے حاضر الموت ثلاثہ تشریف لے آئے تھے۔ یہ کون ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تاہم میں نے اتوار کی صبح ان کے مزار پر حاضری دی اور دعا بھی کی۔ دوسرا مقام یہ علاقہ لوبان کی وادی کہلاتا تھا۔ یہاں آج بھی لوبان کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور لوبان جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ لوبان کا درخت جھاڑی نما ہوتا ہے، یہ گرم ریتلی اور کم پانی والی زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے تنے اور شاخوں سے دودھ جیسا مواد نکلتا ہے، یہ مواد جلایا جاتا ہے اور اس کے دھوئیں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ مجھے اس سفر میں لوبان کے فارم پر جانے اور لوبان دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ اور تیسرا مقام ثلاثہ یمن کا حصہ تھا اور یمن کا یہ حصہ جادوگری کا گڑھ تھا۔ چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ ثلاثہ میں اس نے اپنا قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی بنائی اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا۔ وہ خواتین کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان پر جادو کر دیتا تھا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ خواتین نے سامری کے جادو سے بچنے کے لیے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا پہلو زمین پر گھسیٹتا رہتا تھا اور وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا۔ ثلاثہ کی خواتین آج تک زمین پر گھسیٹنے والے لمبے برقعے پہنتی ہیں۔ ثلاثہ میں آج تک جادوگر بھی موجود ہیں۔ سامری ثلاثہ میں فوت ہوا تھا، چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر اپنے گروہ کو سالمیٹ کرنے کے لیے ثلاثہ آتے ہیں۔ ہمیں سامری کی قبر پر جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ قبر پر اداہی اور ویرانی تھی، تاہم میں اس کے قلعے پر نہ جا سکا۔